Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa kadaugan atong nabatunan diha sa Dios dining adlaw. Tibok semana nagatipig siya kanato o daghatag kanato sa silyos kadaugan o kasiguruhan sa atong makinabuhi. Doon ay duha ka bahin sa atong pagsimba nining kabuntagon. Unang bahin mao ang paghatag pasidungog o paghimaya diha sa Dios nga angay lamang gayod kaniya. Praise the Lord. Nining panagtigom nato, walay lain nga atong gihatagan o sentrong pagdaig, paghimaya, pasidungog o pagpasalamat kung dili ang atong buhi nga Dios lamang. Praise God. Siya lamang ang takos o angayan niini. O ang ikaduhang bahin mao ang pagdawat sa mga panalangin gikan sa Dios. Hallelujah. Mao kini giingon sa Biblia nga kita mo duol diha sa trono sa Dios nga maisugon. Let us come boldly into the throne of grace so that we may obtain favor. Kinahanglan nga musud kita diha sa trono sa Dios nga dunay dako nga pagsalig, dunay boldness sa atong kasing-kasing. Ngano tungod kay kita angayan sa trono sa Dios, sanglit kita iyamang mga anak. Atong pakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise God. Dili kita maigsoon stranger sa trono sa Ginoo. Mga anak kita sa Dios. Mao nga doon na kita'y agianan, doon na kita'y access ingon sa Biblia diha sa iyang trono pinaagi kang Kristo Jesus. Dili tungod sa atong kaayo o pagkamatarong, dili tungod sa atong kaugalingon, kundi tungod kang Kristo Jesus nga niya sa atong kasing-kasing. Mao ni ang naghatag kanato og ticket. Mao ni naghatag kanato og entrance diha sa trono sa Dios. Ang atong Ginoo Kristo nga niya sa atong mga kinabuhi kasing-kasing. Mao nga dili tanan tao maka sulod ug dunay agianan paingon sa trono sa Dios. Kung dili kadto lamang nakaangkon kang Kristo Jesus sa sulod sa iyang kasing-kasing o kana mao ikaw o ako ni ining kabuntagon. Nagpasalamat kita pag-ayo sa Ginoo tungod kay si Sister Edith sa Gaysay ni ana uban kanato sa panimbahon ining kabuntagon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat kay sa Ginoo. Buhing pagpamatuod sa gahom sa Dios. Hingagi siya maigsuon o critical gyud nga kondisyon sa iyang physical nga lawas nga unta angay na siyang dalhon ngadto sa Davao tungod sa iyang kahimtang for major operation, pero wa madala Davao dinhi ra maigsuon uban sa atong mga pagpangamuyo o pagampo sa Dios o karong buntag lipay ko pagsuod niya dinhi dili man kag pero kay tinuod maginaabot siya. Pwede ba pasto maglamanoy ko? Pwede ako hikapong tinuod magika. Motong tinuod gid maigsoon buti pasabot nga ang Dios maayo gayud sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Wa siya mausab, siya mao kagahapon karon og sa umalabot. Milagroso nga Dios dunay gahom sa pag-ayo sa bisan unsang sakit ug balatian sa atong mga panglawas. Welcome back Sister Edith sa Gaysay. Talay ko ng ngalan sa Ginoo. Sa tanan nato magkiigsuonan ato sang dalon sa mga pag-ampo, Sister Martinez nga siguro na tambalanan hantud karon atong hayon ang Dios sa iyang gahom nga mag-ayo kaniya. Praise God, Sister Martinez. O ang uban nato magkiigsuonan nga naa sa mga balatian, suliran sa panglawas ato gihapoy padayon sa pagdala sa Ginoo sa mga pag-ampo. Doon natay atong gitawag maigsuon, we pray as one kada Sabados buntag, alas 5 alas 6 gina siya. Mo nang nagdasi ko ninyong tanan nga sa alas 5 alas 6 atog yung igahining oras diha sa ato mapag-ampo. Kay dunay daghan maigsuong mga milagro o gibuhat sa Dios niining mga oras sa maigsuon sa ato mapag-ampo. Dunay mga balatian nga sa milagrosong paagi maigsuon nakabaton o kaayuhan, doon na maigsuoy mga pagtagbo sa mga panginahanglan
doon na maigsuoy mga problema o suliran nga nabadbaran tungod sa panahon sa ato mapag-ampo sa alas 5 alas 6 matag buntag sa Sabado. Mao nga akong gihangyo mo kada buntag sa Sabado siguro alas 4 pa before sa prayer i-text na ang inyong mga prayer needs, concerns ninyo. Unsay inyong panginahanglan sa kinabuhi, i-text ninyo sa atong messenger aron nga ang tanan mga kaigsuunan, ang tanan nga nalambigit, meaning we pray as one project nato matag Sabado makahimo sa pagduyog sa imong problema ug suliran. Tuo ko nga kining panahon sa atong pag-ampo Sabado sa buntag maigsoon alas 5 ngadto sa alas 6 mao kini ang oras sa kagawasan gikan sa ato mga gapos ug panginahanglan. Hallelujah. So balikon ako giagda kamo ipahibalo ang inyong panginahanglan. Let your request be made known to God ingon sa Biblia. Ipahibalo ang inyong mga gikinahanglan sa Dios aron kini atong mausahan diha sa mga pag-ampo sa matag buntag sa Sabado alas 5 ngadto sa alas 6. Praise the Lord. Nalipay kong niya karong buntag baigsoon. Amen. Alihog paki fellowship jutay karon wa ta magdali maigsoon tungod kay kini panaghiusa sa mga linuwas sa Ginoo. Bisa na lamang tingali dili ta makalamano, bisa na lang sa pagsudong, pagtan-aw maigsoon sa dagway sa imong katapad kung nausab ba sa COVID-19 ning ilang madagway. Praise God. Amen. Praise the Lord. Maugyapon no. Kung alam mo otro. Praise God. Amen. Hallelujah. All right. Do not take kadaugan ining adlaw, ining nga semana. O ang ato mensahe karon maigsoong buntag naguluhan, victory in every situations of life or in life. Bisan unsang kahimtang sa kinabuhi maigsoon kita nagkinahanglan nga makabaton og kadaugan. Diha maigsoon sa kalibutan sa sports, world of sports maigsoon. Dunay thrill and excitement of victory. Kung dunay maigsuoy kadaog, makadaog, o dunay maigsuoy makabaton sa kadaugan, dunay thrill, dunay excitement maigsoon diha sa victory. No, kung kinsay mo champion, ang mudaog maigsoon, dili ikatandi ang kalipay, mo ambak-ambak sa kalipay, mo singgit sa kalipay, kay dunay thrill maigsoon, dunay excitement of victory. And kung duna maigsuoy kalipay, duna maigsuoy thrill of victory, dili nato ikanigal, also there is an agony and intense pain in the mind of them that are defeated. Kadto sang napildi maigsuon, dunay kagulanan, dunay agony and pain in the mind. Ang mga Hapon basta mapildi maigsuon, manyabaw gud sila, manghilak sila. Dunay batasan maigsuon sa mga Hapon sa karaang panahon nga kung sabisan unsang gubat man ug unsang kahimtang sa kinabuhi, kumudangat sila maigsuon kapildihan sa kinabuhi, gitawag siguro ni harakiri, ilang buhaton magkuha sila maigsuon gamayng samurai unya ilang idunggab sa ilang kaugalingon. Mao ni ang ilang buhaton, dili sila makaangkon o kapildihan. O kung doon na may kapildihan, maigsuon, doon ay agony, doon ay kahapdos, doon ay kangut-ngut maigsuon, diha sa sulod sa ilang huna-huna o pagbati, mahitungod sa kapildihan sa kinabuhi. So, sa kinabuhi, maigsuon, duhalay dagan. Kung dili ka mudaog, mapildi ka, walay tabla sa kinabuhi. Walay tabla. Either you win or you lose. Mao ni maigsuon nga wa nay ikatandi pa. Walay mas labaw nga exciting moment maigsuon than the moment of winning in life. Sa kinabuhi maigsuon, wa nay mulabaw pa nga kahimtang kaysa kahimtang maigsuon nga ikaw nakaangkon og kadaugan. Hallelujah. Sabisan unsang bahin sa kinabuhi nga kadaugan.
It be physical, emotional, spiritual, bisan unsa maigsuon nga imong career o tinguha sa kinabuhi maigsuon, exciting sa kinabuhi sa diha nga usa ka tawo maigsuon mulampos, mudaog maigsuon sa kinabuhi. So gusto sa Dios nga kitang tanan, labaw sa tanan mga anak sa Dios, nining kabuntagon makasinati gayod og adlaw-adlaw nga kadaugan sa ato mga kinabuhi. Praise the Lord. 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God, kinsay na tao maigsuon sa giharian sa Dios karong buntag. Kitang tanan, amen? Kitang niya dinhi, kamong naa sa inyo mapanimalay. Ingon sa Bible maigsuon, whatsoever is born of God overcomes the world. Inyong gipildi ang kalibutan. Alright. Kadtong mga anak sa Dios, ingon sa Bible, ilang gidaog ang kalibutan. But pasabot, ang kaaway nato, maigsoon, ang contender nato sa kinabuhi is the world. Mao gyud na siya. Ang kalibutan gusto maigsoong mubira ka nato paubos. Ang kalibutan maigsoon gusto nga kita mapildi sa ato maigsoong palingkamot sa kinabuhi. Mao kini ang buot mahitabo sa kalibutan kanato. Ingon sa Bible, the thief cometh not but to destroy, to kill, and to steal. So ang kalibutan gusto mo patay, mo laglag, mo kawat kanato. Dili malipay maigsoon ang kalibutan kung kita makabatod sa kadaugan sa kinabuhi. Apan ang Biblia nagdeklara karong buntag nga bisan kinsa nga natawo diha sa Dios, born of God, overcomes the world, and this is the victory. All right. Hingdaog ka sa kalibutan against the world. Hingdaog ka, overcome ka batok sa kalibutan ug ang hinungdan sa imong kadaugan, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. Hallelujah. Ang atong pagtuo maigsoon, mao kini ang instrumento nga kita maigsoon nag-angkon o nakabaton og kadaugan batok sa kalibutan. Praise the Lord. So, ang Kristohanon maigsoon lantaw sa Dios. Gitan-aw sa Dios maigsoon ingon nga mga overcomers. Gitan-aw ta sa Dios ingon nga mga victors. Gitan-aw ta sa Dios ingon nga mga winners. Mao kini ang atong kahimtang maigsoon diha sa mga mata sa Dios. Wa tagitan-aw sa Dios maigsoon ingon nga mga dinaog-daog. Wa tagitan-aw sa Dios ingon nga mga makililimos. Wa tagitan-aw sa Dios ingon nga mga pildido. Apan gitan-aw ta sa Dios ingon nga mga malampuson, madaugon, mga katawhan nga mulatas batok sa bisan unsang panggubatan sa kinabuhi nining kalibutan. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Hallelujah. Dili ta maglakaw sa kapildihan. Hinunua adlaw-adlaw kinahanglan maigsuon maglakaw kita diha sa kadaugan in victory. Why? Because victory is essential to life. Importantes kinabuhi maigsuon ang kadaugan. Importante kini sa atong balatian. I mean sa atong health situation, sa atong health maigsuon. Kung kita dunay kadaugan, dunay maayo nato nga panglawas sa atong kalipay, sa atong kaluwasan maigsuon. Apan ang kapildihan sa kinabuhi, mulaglag sa kalinaw, mulaglag sa atong pagtuo, mulaglag sa atong kaugmaon, ug labaw sa tanan, mulaglag sa atong kinabuhi. Praise God. So, niining panahon maigsoon sa pandemya, niining panahon sa krisis nga atong giatubang, duhalay dala maigsoon, duhalay resulta nga mahitabo. Pwedeng mudaog ka, pwede sad nga mapildi ka. Amen. Ingon sa Bible sa to, for we know that what? All things work together for what? For winning, for good.
Sa ato pa, daotang butang maigsoon, bisan pa COVID, pandemic maigsoon nga kahimtang crisis sa kinabuhi karon, kini maigsoon dili maghatud nato sa kapildihan, but instead maigsoon ingon sa Biblia for good to them that love God. Kining tanan maigsoon maghatud nato diha sa kadaugan, tungod kay ang yawa maigsoon nagtinguha siya sa pag-atake sa atong kinabuhi, aron niining panahon maigsoon kita mo dangat diha sa kalaglagan o kapildihan sa atong makinabuhi. Paninunoa ang Dios baliko nako, nagtinguha nga kita magpuyo nga madaogon taliwala maigsoon ining pandemya nga atong giatuban karon. Amen. Praise the Lord. Ang pangutana, unsaon man nato? How can we live a victorious life? Unsaon man nato pag kinabuhi maigsoon o kinabuhing madaugon? Number 1, una maigsoon, doon ay mga paagi kung unsaon nato aron kita magmadaugon sa kinabuhi. Number 1, you must think victorious. Ang unang butang aron ikaw magmadaugon, kinahanglan maghuna-huna ka nga ikaw madaugon. Amen. As a man thinks, unsa daw? So is he. Unsa gani hunahuna sa tao, mauna ka. Maghuna-huna kang pildi ka. Pildi pagi ka. Wa pa magduwa, pildi na ka. Kay imo namang gi hunahuna, imo gi program sa imong hunahuna nga ikaw maigsoon pildido. Apan ko ikaw gustong mudaog, kinahanglan ikaw maghuna-huna nga ikaw madaugon. 1 Corinthians 15:57. 1 Corinto 15:57, ingon sa Biblia, but thanks be to God, which gives us, inanyo gives us, gihatagan ta, alright? Unsa daw? Salamat sa Dios, kay gihatagan ta, unsay gihatag sa Dios kanato maigsoon? Tubag mo, unsay gihatag sa Dios nato, sumala sa bersikulo. Victory. God gives us victory. All right. Wa ta maigsoon makig-away aron mudaog ta. Apan ang kadaugan maigsoon unsa daw? Gihatag kanato. Given to us. Ingon sa Biblia, thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Gihatag ang kadaugan maigsoon kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kinsay nakig-away alang sa atong kadaugan maigsoon? Si Jesus. Dito sa cross maigsoon ang dakong panggubatan, dito ang arena maigsoon sa panggubatan sa Kalbaryo, sa cross or sa cross sa Kalbaryo. Dito maigsoon ang arena sa dakong panggubatan sa kinabuhi maigsoon. Ang imong kaayuhan sa lawas, giaway ni Jesus dito sa cross. Amen. Ang kaayuhan sa imong sakit, giaway ni Jesus dito sa cross. Ang imo may isang financial problems, giaway ni Jesus dito sa cross. Ang imong mental problem, may igsoon nga usahay, mura natag mabuang may igsoon sa pagatubang sa problema, giaway ni Jesus dito sa cross. Ang imong kaluwasan, may igsoon, giaway ni Jesus dito sa cross. Ang pangutanan nako karong buntag, may igsoon, dito sa cross sa panggubatan, may igsoon, nga giaway ni Jesus, bidaog ba si Jesus o wala? Hingdaog siya, amen. Hinggawas siyang mananaog, may igsoon, dala niya ang champion's belt. Dito sa cross, may igsoon, hallelujah, gideclare siya nga winner. Gibutangan siya, may igsoon, ni adtong champion's belt. Dito sa cross, iya may igsoon, gipasundayag ang kapildihan ni Satanas. Matud pa sa Kolosas, may igsoon, iyang gidisplay ang kaparutan sa yawa, may igsoon, sa kinabuhi sa mga tao. So iyang gidala, may igsoon, ang champion's belt dito sa cross. O gunya, may igsoon, daladala niya kadto may igsoong belt, champion's belt, paghuman ni ana, may igsoon,
iya ka nakaplagan. Praise the Lord. Si Tunil, iya nakitaan, pagkakita niya kang Brother Tunil, iyang gibutang maigsoon, hallelujah, ang champion's belt diha sa hawak ni Tunil. Si Jesus maigsoon champion apan si Tunil, more than conquerors in the name of Jesus. Mananaog si Jesus sa cross. Pero kung ang Biblia, we are, kusganin nyo, we are more than conquerors in the name of Jesus Christ. Tanawara. So, mo na ingon sa Bible sa 1 Corinthians 15, salamat sa Diyos. Pinaagi kang Kristo which gives us the victory. So, ang victory maigsoon unsa man, dili atong trabaho, dili atong away. Ang kadaugan nato maigsoon humana, kaya ang atong kadaugan maigsoon giaway na sa atong Ginoong Kristo alang sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Muna kung masakita, doon na tayo panggubatan sa balatian, Sister Edith, kung sa atong himuon, ato maigsong i-claim ang atong kadaugan. Amen. Isaiah 53, by His wounds, by His stripes, what? We were healed. Pinaagi sa iyang labod. Pinaagi sa iyang masamad. Pinaagi sa iyang mga labhag. Sa iyahang mga bunog sa lawas, kita nangaayo. Praise the Lord. Maukad to maigsoon ang buhat ni Jesus dito sa cross. Iyang gidaog ang atong kadaugan maigsoon. Ang atong panggubatan dito sa cross. O ang champion's belt maigsoon, gihatag kanato o gikinahanglan, paminaw mo Kristohanon, adlaw-adlaw, Lunes, Martes, Domingo, another Lunes, kinahanglan, pabilin maigsoon, nga gibakos nato ang bakos sa kadaugan sa atong Ginoong Hesukristo. Munang yawa gani mingon nga ikaw masakiton, ikaw pordoy na, ikaw wa na kay nahot. Maigsoon itudlo lang ng imong belt. Inayawa tanawa ra gud. Champion ni. Di lang ni champion kundi more than a champion. Labaw ning mananaog. Kay nga naman, gipildi ka na ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. So, adlaw-adlaw maigsoon. Kinahanglan kita magkinabuhi sa kadaugan. Adlaw-adlaw. Pinaagi sa unsa. Pinaagi maigsoon sa pag-isip. Sa atong kadaugan maigsoon, pinaagi kang Kristo, Jesus, sa atong makinabuhi. Imposible maigsoon nga kita makinabuhi sa kadaugan without the victorious concept. Wala gani ning victory concept maigsoon sa atong mind, imposible mo daog ka. Nausahay bisag gamay lang kaayong init, danggas-danggas lang, may naka mura man ko kalintura, mura ko hilanat. Mura igam nimo, mubara usahay na may plima sa imong tutunlan, mura man ko gi-COVID. Kaya nga naman, gahuna-huna kag kapildihan, wa ka mo huna kadaugan. Amen. Amen ba magson? Maghuna-huna ta, doon na tayo konsepto magson sa kadaugan. Doon ay daghang scripture sa Bible magson nga naghisgot, mahitungod sa kadaugan sa kinabuhi, sa mga detalyeng butang sa kadaugan sa kinabuhi. Mabito, kinahanglan kita maigsoon, magtanaw sa Biblia, magbasa sa Biblia, ibutang sa itong kasing-kasing ang mga pahat sa kasulatan aron sa panahon maigsoon nga ang yawa mo batter ka nato, ang yawa maigsoon mo buntog ka nato, mo buntog ka nato sa atong tinuod nga kahimtang makahimo kita sa pagsukol kaniya pinaagi maigsoon sa kamatuoran o sa kadaugan sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Muna nga Christians sa karon maigsoon kadaghanan magkristohano naa sa defeat mood. Naa sila sa mood maigsoon sa pildido nga kahimtang. Maguna-una
pobre ko. Maghuna-huna, wa ko'y mahimo, wa ko'y abilidad, dili ko makakaya, maura ni among mahimo. Kumusta brad? Maugi hapon. Way kalampusan, way kadaugan, way kauswagan. Kay naa sila maigsoon sa concept sa defeat mood sa ilang hunahuna. Permi pildi, permi ginagmay, permi ginamos. Mora ni atong hunahuna sa kinabuhi maigsoon. Pero sa Filipos 4:13 ingon sa Biblia, I can do kusga niyo, I can do kusga paginyo, I can do all things. Hallelujah. I can do all things through Christ which what? Strengthens me. Hinay nako, luya nako. Wa nako'y mahimo, purdoy nako. Pero yung ang Biblia makes on, I can do all things through Christ that strengthens me. But pasabot makes on, bisa nagdecay na ingon si Paul ang akong lawas, bisa naghinay na ang akong kusog, but my inner man, hallelujah, my spirit within is renewed day by day. Adlaw-adlaw gilig-on, adlaw-adlaw gibaskog, hallelujah. Ang akong kinasuluran, pinaagi sa Ginoong Jesucristo. I can do all things through Christ that strengthens me. Hallelujah. 1 Samuel chapter 17 verse 46. Ingon si David makes on this day. All right. Tuwes ang hitabo makes on mao ang gera, ang away makes on between David and Goliath. Ibalot ta maigsoon ni atong mga istorya tungod kay sa sukdanan maigsoon sa tawhanong sukdanan wala gibawt maigsoon si David. Kay si David maigsoon was just 17 years old maigsoon ni atong panahon na. So bata lang siya, huyang siya. Dili siya maigsoon eksperyensyado sa away. Wa siya makaagig panggubatan maigsoon. Ang iyang eksperyensya mao lang ang pagbantay ug makarniro sa iyahang amahan dito sa bukid. Ang iyahang eksperyensya mao lamang maigsoon ang pagdepensa, ang pagprotektar sa mga karniro sa iyang amahan gikan sa mga bear, sa mga oso o gikan sa mga leon. Mauray iyang depensa maigsoon. Ang iyang instrumento, ang iyang hinigiban nga nahibal-an maigsoon dili espada, dili bangkaw, ang iyang maigsoon gamit alang sa pagprotektar maigsoon sa iyang mga karniro mao kadtong saplong sa ato maigsoon pintik. Mao ra toy iya maigsoon ikapasigarbo sa iyang kinabuhi. Karon nag-atubang siya maigsoon kang Goliath. Si Goliath mao maigsoon ang representante sa panahon sa panggubatan sa daang tugon maigsoon. Dunay duha ka klaseng panggubatan. Pwede makigubat maigsoon ang nasod, batok nasod, katawhan, batok katawhan, o baka maigsoon ang usak nasod, magpadalag usa ka buok representative ug unya mag-away silang duha. Kung kinsay mo daog maigsoon ang tibuok nasod maulipon sa usak ka nasod nga midaog. So ang representative maigsoon sa mga Pilistyanon mao si Goliath, katong higanting si Goliath. Unya, dito maigsoon sa Israel, mao si David, ang bata maigsoon nga si David. Alright. Katong panggubatan maigsoon, hilabihan kalayo sa agwat. Baliko nako maigsoon, layo kayo ang diferensya. Sa kasinatian, walay kasinatian si David. Samtang si Goliath maigsoon, hilabihan kataas og dako ang kasinatian sa panggubatan. Sa gidakon maigsoon, sa structure sa lawas, hilabihan kadako maigsoon ni Goliath, itandi kang David. Hallelujah. Panato nakita maigsoon ang panggubatan, dili panggubatan sa kusog, dili panggubatan maigsoon sa abilidad, ang panggubatan maigsoon sa huna-huna. Amen?
Ang panggubatan, maigsoon, mo'y panggubatan sa pagtuo. Alright, it was a battle of faith. It was a battle of truth. Morning ato, karong yatubang maigsoon. Watay kaya sa COVID-19. Alright. Watay kaya maigsoon, kay nga naman, as per record maigsoon sa Amerika, millions na. Pila ka million maigsoon ang karon naapektahan ni ining maong sakit sa Pilipinas. Hundreds of thousands to 400 maigsoon. Almost 400,000 maigsoon. Alright. Doon ay daghan, linibok ka mga nangamatay. Nakita nato nga murag watay bawt maigsoon. Wala pa'y vaccine nga nahimo maigsoon. Wala pa maigsoon mahimo ang mga pamaagi. Igo lang mga health protocols, mga hunaw-hunaw sa kamot. Tap-tap sa baba. Maura ni maigsoon ang bugto mahimo nato. Batok ni ini maigsoong dakong kaaway nga COVID-19. Alright. Magpaabot lang tabig sa kanus at ang mga matay. Sama kang gulayat kada buntag, kada gabi, sigit-singgit. Kinsay makigbatok kanako. Naglanog-lanog ang tingog ni Gulayat maigsoon dito sa kampo sa Israel. Ang kampo sa Israel maigsoon, mingaw o hilom sila. Nagpaabot lang sila maigsoon kung kanusa mudasdas ang makasundaluhan, kung kanus ang mupatay ang ilang kaaway kanila. Marag mauning nahitabo sa ato, Lord. Paabot ratag kanus at mapositive, kanus at maigsoon, mga matay. Panining kabuntagon, awayo nato ang panggubatan maigsoon, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa una-una maigsoon. It's a battle of truths. It's a battle of faith. Hallelujah. Ngatong pakig-away karon maigsoon, pag-atubang nining pandemya maigsoon, mo'y panggubatan sa una-una o panggubatan maigsoon sa pagtuo. Bisan gani kining atong kadagkuan puro sa bunay ila huna-huna, balaban na arbay ilatanan. Wa man ni kasiguruan gud puro sa balaban na. Mag-usab-usab bitaw ni ila maigsoon mga guidelines kay ngano man wa may klaro. Wa may klaro maigsoon. Tan-awra. 1 Samuel 17:46. Again, I say it was a battle of thoughts. It was a battle of faith. Unsay gisulti maigsoon ni David. Unsay ingon ni David maigsoon. This day. Inan nyo this day. Ay, naghatag og term. Kinsa maghatag og term? Ha? Pila na kaadlaw maigsoon ang panggubatan. 40 days na maigsoon. 40 na kaadlaw, sige panghamad, sige panghagit, sige maigsoon o pakaulaw si Gulayat maigsoon sa Diyos sa Israel, sa mga katawhan sa Israel, sa mga sundalo sa Israel, sa hari sa Israel. 40 days. Wa sila'y tingog, wa tanan maigsoon. Hilom ang kampo sa Israel. Pero ni ay bata nga dunay huna-huna sa kadaugan. Ay, amen. Paminaw ko mo. Kadang away, no? Sige gani kag panagang, pildigi ka. Tanaw mong boxing, kanang magsigig sa gang, pildig yun. Tanaw sa pakya mo, magsigig bira, sige buhi og kumo, di ba? Pirmi daog. Eh di, manggid managang, magsige man yung suntok. Sige yung offense, sige suntok maigsoon. Pero tanawa, sa bisan unsa maigsoong dula, kung ikaw magsigig panagang, ang sunod ana maigsoon, pildi ka. Mabuntog ka, mapildi ka. Kung defense ka lang pirmi, pildi ka. So morning nahitabo maigsoon. Ang Israel, pirmi lang defensa. Naana sila maigsoon at the verge of their defeat. Hapit na gid sila mahulog sa pangpang sa ilang kapildihan. Alright. Pero salamat sa Ginoo kay dunay David diha sa nasod sa Israel. Amen. Pagpakan nato maigsoon ang Ginoo. Salamat nga dunay bata maigsoon nga dili
insignificant maigsoon sa nasod sa Israel. Dili siya notable nga bata o tao maigsoon. Dili siya ilado. Dili waha siya maigsoon record diha sa katilingban maigsoon o sa nasod sa Israel. Wala siya mailhi maigsoon. Ang iyang trabaho ni atong panahon na mao lamang ang magpagdala maigsoong pagkaon para sa iyang maigsoong sundalo. Mao na iyang trabaho. Wala maigsoon dako nga record. Pero bisan kung siya dili ilado, bisan kung siya maigsoon sinalikway, bisan maigsoon kung wala siya record nga madagko maigsoong accomplishment diha sa gingharian maigsoon sa Israel, apan kini nga bata maigsoon paminaw mo, praise the Lord. Kini nga bata maigsoon dunay pagtuo sa iyang kasing-kasing. Doon na siya maigsoon pagtuo gunahuna sa kadaugan. And so tungod ni ining hunahuna sa kadaugan, ingon siya this day. Paminaw mo makaigsunan. Ayaw himoa, ayaw gyud tuguti nga ang yawa maoy mohatag og term sa atong paggubatan. Amen. Oy, amen ba? Ayaw tuguti nga ang yawa maigsoon maoy maghatag og panahon, maoy maghatag og period sa imong panggubatan. Moingon ang doktor, upat ka buwan ka lang ter mapatay ka na. Yawa na. Iya na sa yawa maigsoon. All right. May sa kining COVID-19 hangtod pinisulod tuig naghimo silang term sa yawa na maigsoon. Ayaw tuguti nga ang yawa mo'y magmugna, mo'y mag-establish, mo'y maghimog term sa imong panggubatan. Ingon si David, dili ikaw, ako'y maghimog term sa atong away. Ingon siya, ang akong term mao kini, this day. Amen. Dili ugma, karon gyud. Karon gyud, this day. Nausay mo ka basin drag maayo ko ani, basin drag sunod buwan no, mo na maghimo ka maigsog hunahuna nga lalagyo gikan karon maigsoon usahay dalhon ka sa yawa maigsoon diha sa taas nga panahon sa pagpaabot sa kinabuhi aron mo daog ka. Pero ingon sa Biblia maigsoon si David nag-ingon siya, karong adlaw this day will the Lord deliver you into mine hands. Hallelujah. Pildihon ta ka, patyod ta ka, luglugan ta ka sa imong liog. Ingon siya, take thy head from you, I will give your carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is a God in Israel. Hallelujah. Diyos na gani maigsoon, maoy pasipadan, suko na maigsoon si David. Ayaw pasipad iyang Diyos. Amen. Ayaw pasipad iyang Diyos. Ingon si David, pasipadan mo ang Diyos, himuan ta kag term. Ingon siya, mag-away ta, magpaabot kag kanusa, karon, sa karong adlaw, karon gyud dayon, ingon siya. Ang Ginoo maghatag kanimo kanako sa akong makamot, akong lungguan ka sa imong liog, akong tagud-taguron ang imong unod, akong isabwag ngadto sa kalangitan, kawanangan, aron makaon sa makalanggaman ang imong unod. Matod pa maigsoon ni David. Alright. Unsa maigsoon? Kini nga matang maigsoon sa panggubatan sa akong gisulti kaninyo maigsoon, mao kini ang panggubatan maigsoon sa pagtuo. It's a battle of faith. It's a battle of thoughts. Amen. Amen maigsoon. So ang lesson nga ato makuha nini maigsoon is always to put your mind into victory. Always. Always. Put your mind into victory. Ayaw gyud ibutang ang imong huna-huna sa kapildihan. Ayaw ibutang ang imong huna-huna sa kalaglagan.
ayaw ibutang ang imong huna-huna sa kaparutan. Ibutang ang imong hinuhuna-huna diha maigsoon sa kadaugan, diha maigsoon sa paglaom, that you will always win. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Romans 15 verse 13. Roma 15:13. Now, all right. Now, the God of hope. Unsa daw? God of hope. Usa maigsoon sa karakter sa Dios. Mao nga siya Dios sa paglaom. Dios siya nga atong kalauman. Amen. Nga makahimo ta maigsoon sa pagtan-aw sa Dios, sa paghangad sa Dios, sa pag-angkon, maigsoon og kaugmaon gikan sa Dios. Praise the Lord. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Unsa daw? Kung kita maigsoon ining kabuntagon, mabakabaton sa Dios sa paglaom sa atong kinabuhi, iyang punon ang atong kasing-kasing o kalipay. Iyang punon ang atong kasing-kasing o kalinaw. Iyang punon ang atong kasing-kasing maigsoon sa kadaugan in believing. Hallelujah. In your thoughts. Praise God. Mauning nahitabo maigsoon ni David. Ang iyang kinabuhi maigsoon, iyang kinabuhi o iyang gidaog maigsoon pinaagi sa iyang pagtuog, sa iyang hunahuna maigsoon. According to your words, or according to your words, be it done unto you. Psalm 71 verse 14. But I will hope continually and will yet praise you more and more. Hallelujah. Balik ko nako, karong buntag maigsoon, nag-alagad ta maigsoon og Dios sa paglaom. Amen. We are serving a God of hope. Dios sa paglaom maigsoon. Morning atong gisimba. Morning ato maigsoon yalagaran. Dios siya sa paglaom maigsoon. Dili ta nag-alagad sa Dios maigsoon sa kapildihan. Wa ta mag-alagad sa Dios maigsoon sa negativism. Wa ta mag-alagad sa Dios maigsoon sa kahadlok ug kakuyaw. Apan nag-alagad ta sa Dios sa paglaom. Amen. Sa paglaom maigsoon pamina mo, walay bisan unsang imposible maigsoon sa Dios sa paglaom. Pagpaka nato ang Dios maigsoon. Walay bisan unsang butang imposible sa Dios sa paglaom. Hallelujah. Romans chapter 4 verse 17 through verse 20. As it is written, it made thee a father of many nations. This is pertaining to Abraham and God's promise to Abraham. Ingon sa Bible maigsoon, I will make you a great nation. Himuon nako ang imong mga anak sama sa bituon sa kalangitan. Akong himuon ang imong kaliwatan sama kadaghan sa balas sa kabaybayhunan. Unsay nahitabo? Nag-usa ka gatos anyos na lang si Abraham. Nag-90 anyos na lang si Sarah. Wa pay usa ka buok anak. Alright? Unsa ang Dios? Unsa ang Dios sa atong gisulti niya? Dios sa paglaom. God of hope. Amen. Now, here is a God of hope promising Abraham that you be a father of all nations. Ang imong kaliwatan sama kabaga sa dagat, sa bituon sa langit. Ang imong kaliwatan sama sa kadaghan sa balas sa kabaybayunan. Pero bisan usa at the age of 100 years old, wa pa'y usa ka bata, wa pa'y usa ka anak, wa pa maigsoon mga si Sarah sa edad nga 90, ug murag malisod na gyud maigsoon mangala ang babae kung edad nag 90. So, dinhi, verse 17, Romans chapter 4, as it is written, I have made you a father of many nations. I have made you a father of many nations. Before him, whom he believed, even God, who quickened the dead and called those things which are not as though they were.
Alright. Mga butang nga wala maigsoon, non-existence, wala pa diha, pero ang Diyos nagsulti maigsoon, ingon nga, sama nga sila, ana-ana. Alright. Nga ang Biblia maigsoon, ang Diyos magpadato kanato. Pobre man ta, wa pa man ang kadato. Pero ingon sa Biblia maigsoon, kung gisulti sa Diyos, bisan wala pa, murag na ana. Amen? Ingon ang Biblia maigsoon, kita na nga ayo na, pero usahay mo sakit pang atong buko-buko, sakit pang atong dughan maigsoon, taas pang atong high blood pressure sa ato maigsoong dugo, taas pang atong blood sugar maigsoon, pero ingon ang Biblia, maayo ka pinaagi sa labod ni Jesus. Wa pa diha maigsoon. Ingon si Biblia, He called those things which are not, wa pa diha, as though they were or are. Murag naana. Naana. By what? By faith. Pagpakan nato Ginoo. By faith. Wa pa maigsoon in Lord, salamat Ginoo, by faith. Naana. Wa pa Lord, pero by faith, naana. Sumala sa imong mga pulong. Verse 18 maigsoon. Who against hope believe in hope. All right. For Abraham, human reasons for hope being gone, unsa daw? Ang paglaom, naunsa na? Nawa na. Nganong nawa man? Nganong nawa man? Kaya murag imposible. 100 years old na. Unya ang saad, mahimo siyang amahan sa mga nasod. Bisan usa ka buok butiki, wa gani higawas. Wa na'y paglaom. Pero ingon sa Biblia, naglaom siya sa butang nga walay paglaom. Oy, nakalaom na ba mo mga butang nga wa nagi kalauman? Kadang di na murag wa na paglaom. Mura bag sirado na, malabo na ni. Mas Tagalog, malabo na ni. Pero bisag malabo, kung imong lauman, maigsoon ingon sa Biblia, mahitabo ang imong gilauman. Kaya ang Diyos, Diyos sa paglaom. Abraham, human's reasoning for hope being gone, hope and faith. Hope and faith. Naglaom gihapon siya, bisag wa na'y kalauman. Right. Hunahuna ragun mo karon inyong kinabuhi. Di ba usay maghunahuna mo wa na mo'y paglaom? Amen. Amen ba? Wa na tayo paglaom tingali maigsong mamilyonaryo ni kalibutan. Isa pa'y naglaom din yung mamilyonaryo, taas yung kamot. Wa na gitingali. Wa na mo'y paglaom, maigsong mga sinso pa ni kalibutan. Mga matay lang tingali tayo yung ani maigson. Unsa ingon sa Biblia, ingon ani ang nahitabo maigson ni Abraham. Wa na'y paglao maigson. Napupos na, hingabot na, hindangat na, ang utlanan maigson sa iyang paglaom. Nawala ang iyang paglaom. Pero salamat sa Diyos, ingon sa Biblia, hope being gone. Paglaom nga nawala na maigson, apan karon ingon siya, ay nga paglaom maigsoon, iyang gituuhan, hope and faith that he should become the father of many nations, and he had been promised, so numberless shall your descendants be. So, again, who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so that thy seed be. Verse 13. Anawan niyo, verse 13. And being not weak in faith. Amen. Not weak in faith. Sa ato pa, bisan luya ang iyang lawas kay 100 years old, pero baskog paghihapon ang iyang pagtuo. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Nagkinahanglan lang baskog ang atong pagtuingon sa Biblia. Being not weak in faith, he considered that his own body dead when he was about 100 years old,
neither yet the deadness of Sarah's womb. Nangamatay na may nangalaos na ang iyang sperm cell, ang egg cell maigsoon ni Sarah, ang taguangka ni Sarah hingkuyos na, wa na maigsoon tingali kahigayunan nga magmabdo siya, apan matod sa Biblia, wa maluya ang ilang pagtuo, bisan sa kamatuoran nga wa na'y paglaom, naglaom gihapon sila, kay dunay Dios nga ilang gituhuan, Dios sa paglaom sa ilang kinabuhi. Praise the Lord. He staggered not at the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. O mga igsoon na hitabo gayon, karon gitawag si Abraham amahan sa mga kanasuran. Kita mga anak ni Abraham. Ang pulong ug ang saad sa Dios natuman, kay nga naman dunay tao maigsoon nga naglaom sa Dios sa paglaom. Karong buntag abi ninyo dunay daghang mahitabo sa inyong kinabuhi. Dunay daghang mahitabo sa inyong kaliwatan, sa inyong mga anak, sa inyong kaugmaon, sa inyong negosyo, sa inyong pamilya. Hallelujah! Kumusalig ka mo maigsoon nga dunay Dios sa paglaom sa inyong kinabuhi. Praise the Lord. Psalm 98 verse 1, O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm has gotten him the victory. Praise the Lord. You can live your life surrounded in hope. Sa kinabuhi nato maigsoon, pwede ta nga magkinabuhi maigsoon nga kita libutan, kita ubanan maigsoon sa paglaom sa atong kinabuhi. Balik ko na ko karong buntag, nalipay ta maigsoon. Naninig kabuntagon, ang Diyos maigsoon, nga gilantaw ni David, Diyos sa paglaom, mausab ang Diyos nga atong gilagaran, nining takna sa kabuntagon. Pagpakan og daygo nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Ikaduha maigsoon, never allowed yourself to focus on problems. Ayaw itutok ang inyong kaugalingon diha maigsoon sa kapildihan o sa mga problema. Alright. Si David maigsoon, doon na siya daghang problema sa kinabuhi. Doon na siya daghang panggubatan gyatubang sa kinabuhi. Doon na siya daghang maigsoong failures, kalaglagan maigsoon sa kinabuhi. Daghan siya kalisdanan gyatubang sa kinabuhi. Si David maigsoon sa iyang kinabuhi, nag-usik og daghang mga luha maigsoon. Doon ay iyang pag-agulo o pagbalata sa kinabuhi. Apan bisan paniana atong nahibalan sa Bible maigsoon and the entire book of Psalms nga si David maigsoon, he was a man of praise. Amen? Tao siya maigsoon sa pagdaig. Tao siya nga nagkinabuhi maigsoon sa pagdaig sa Dios. Wa niya maigsoon gitutok ang iyahang mga mata sa suliran sa kinabuhi. Wa niya gitan-aw maigsoon ang iyahang igtatan-aw diha maigsoon sa kahimtang, tinuod nga kahimtang sa kalaglagan o kapildihan sa kinabuhi. Apan iyang gitan-aw maigsoon ang makagagahom nga Dios nga naglingkod sa iyang makagagahom nga trono. Praise the Lord. Karong buntag, bisan pa ko ang kalibutan maigsoon, sama sa panahon sa Ehipto, naghilak ang kalibutan maigsoon, dangoy-ngoy sa kasakitan, sa kamatayon maigsoon. Apan niining kabuntagon ako isulti kanato, bisan pag-unsay ng hitabo sa kalibutan, wala mausab ang kahimtang sa atong makagagahom nga Dios. Naglingkod gihapon siya sa trono sa iyang pagbulotan. Atong palakpakan daw ang atong buhi nga Dios. Siya gihapon ang magbubuot sa kalibutan maigsoon. Matod sa kasulatan, ang langit mo'y lingkuranan sa iyang trono, ang kalibutan mo'y tumbanan sa iyang matiil. Sa maniini kadako maigsoon kagamhanan ang atong Dios. Salmo 42 versikulo 5, Why art thou cast down, O my soul? Why are you cast down, O my soul? And why art thou disquieted? Meaning, take away the peace within. Pangutana kini maigsoon sa usa ka magsusulat
sa iyang kaugalingon sa diha nga gibati niya maigsoon daw kapildihan ang naglumos sa iyang kasing-kasing. Now naglatas siya maigsoon og kalisdanan sa kinabuhi. Naa siya sa pagdangoy-ngoy, naa siya maigsoon sa kalisdanan sa mga paghilak, sa mga pagdangoy-ngoy sa kinabuhi. Nangutana siya sa iyang kalag, "Why art thou cast down, O my soul?" Hallelujah. Manusahay kita maigsoon, dili na ta makadaig sa Dios. Di na ta makahatag maigsoon og appreciation sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Nakalimot kita sa mga dagkong butang nga gihatag sa Dios kanato sa kahimtang sa ato maigsoon nga mga kaguliyang o problema sa kinabuhi. Si David one time nag-ingon siya, nakalimot na siya maigsoon sa mga dagkong butang nga gibuhat sa Dios kaniya. Tungod sa mga suliran, tungod sa mga problema maigsoon sa iyang kaugalingon personal nga kahimtang sa tubangan sa Dios. Problema maigsoon sa iyang kaugalingon tali sa iyang maigsoong panimalay. Problema sa iyang kaugalingon tali sa mga katawhan ug sa iyang gingharian. Dunay daghang suliran maigsoon nga tungod ni ana natabunan maigsoon ang kaayo sa Dios nga gibuhat diha maigsoon sa iyang kinabuhi. Then finally, he realizes na dili ni kinahanglan akong tabunan. Instead, ingon siya, ako ning ipagawas. Sa Psalms 103, maigsoon, nag-ingon siya, "Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul." Kanang pulong bless, maigsoon, both mesabot, magnify the Lord, my soul. Kaya nga man, panahon sa problema, ang ato maigsoong gitutukan, ang atong gi-magnify, ang atong gidalhan og magnifying glass, kanunay natong tutukan sa buntag, sa udto, sa gabi, maigsoon, ang atong problema. Ingon si David, tama na ni. Dili na pwedeng adlaw-adlaw ang akong mata, ang akong hunahuna, ang akong kasing-kasing, akong itutok sa mga problema o suliran sa kinabuhi. Ingon siya, akong usbon kini. Bless the Lord, magnify the Lord, my soul, and forget not all His benefits. He forgives your sins, your iniquities. He heals all your diseases. He crowns you with loving kindness, tender mercies. He renewed thy youth like an eagle. Hallelujah. He satisfies your youth. Praise the Lord, with good things. Ingon pa maigsoon sa Psalms 42, "Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted? Take away the peace in me." Hallelujah. Unsay sunod nga word? Hope in God. Sulti ra gud imong kaugalingon karon. Sila hunghungi lang. In a soul, kalag, ngali, dante. Hope in God. Sa palaumi ang Diyos. Sige kitang tanan maigsoon. Hope in God. Laumi ang Diyos. Kaya mo rin wa na ang atong paglaom sa Diyos, maigsoon sa mga paglaom. Hope in God and wait expectantly for Him, for I shall yet praise Him, my help and my God. Hallelujah. Hope in God. Kaya nga no daw, basta maigsoon kita muhangad sa atong tabang maigsoon sa Diyos sa paglaom. Ingon sa Biblia, muabot ang tabang maigsoon sa atong kinabuhi. Pagpakan nato ang Diyos maigsoon. Paul and Silas in jail. Acts chapter 16. They were in jail. And kung sa inahitabo maigsoon, nabilanggo sila. Dito sila sa bilangguan, maigsoon, hubo sila. Dito sila sa bilangguan, maigsoon, hapdos ang ilang mga samad. Dito sila sa bilangguan, maigsoon, gutom sila. Sa bilangguan, maigsoon, ngit-ngit ang maong kahimtang. Unsay ilang gihimo, maigsoon.
Nagbasol ba sila sa Dios? Nagyaw-yaw ba sila sa Dios? Wala, maigsoon. Ilang gibutang ang ilang unsa? Paglaom sa Dios. Unsay ilang gihimo, maigsoon. Ila bang gi-magnify? Ila bang gipadako ang ilang kagutom? Ila bang gipadako, maigsoon nga sila nabilanggo? Ila bang gipadako sa ilang pagbati? Maigsoon nga sila samaran? Wala, maigsoon. But instead, ingon sa Biblia, in the middle of the night, they sang praises and worship to God. Nagdaig sila. Dili ka makagdaig, maigsoon, kung dili ka makailang ang imong Diyos, Diyos sa paglaom. Hallelujah. Nagdaig sila. Nagsimba sila, maigsoon. Ilang gipadako, maigsoon, ang Diyos sa taliwala sa ilang balatian. Gipadako nila ang Diyos taliwala sa ilang kahimtang. And God sent help. Verse 26 of book of Acts chapter 16. And suddenly. Hallelujah. Ina nyo, suddenly. Paminaw. Mutuo gani ka nga ang Diyos maigsoon Diyos sa paglaom. Paminaw. Dili maabtag ugma. Dili maabtan og sunod ugma. Suddenly. Amen. Diha dayon, suddenly there was a great earthquake. Hingabot dayon, maigsoon, ang tubag sa Dios. Hingabot dayon ang tabang sa Dios. A great earthquake, so that the foundations of the presence were shaken, and immediately, diha dayon, maigsoon, all the doors were opened. Amen. And everyone's bands were loosed. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung kita buot magkinabuhi sa kadaugan, nining kabuntagon akong isulti kanato maigsoon, kinahanglan itutok nato ang atong mga mata maigsoon sa Dios sa paglaom. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Manindog tagtanan diha sa Ginoo. Praise you, Jesus. Second service, ato ipadayon maigsoon ang mga dugang pag-aangay nato masabtan mahitungod maigsoon sa atong gisgutan sa kadaugan sa kinabuhi panining kabuntagon. Doon na ba ka nato dinhi nga nasayod kang ikaw naglakaw sa kinabuhi sa kapildihan. Kanining kabuntagon maigsoon, giguyod ka sa yawa, ka sa kaaway maigsoon, diha sa iyang dapit sa kapildihan sa imong kinabuhi. Nakalimot ka mahitungod sa Dios sa paglaom. Nining kabuntagon, gusto sa Ginoo nga kita makabaton og kadaugan. Gusto sa Dios maigsoon nining kabuntagon nga ato maigsoon itutok ang ato mga mata kaniya. Gusto sa Dios nga nining kabuntagon maigsoon isulob nato ang Champions Belt maigsoon adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kada adlaw maigsoon, dunay mo content, dunay maigsoon mo challenge sa ato maigsoong kaluwasan. Adlaw-adlaw, dunay mo challenge maigsoon sa ato maigsoong kaayuhan sa lawas. Adlaw-adlaw, dunay mo challenge kanato maigsoon mahitungod sa atong panalangin sa kinabuhi. Adlaw-adlaw, dunay mo challenge kanato sa atong kalinaw o kalipay maigsoon sa kasing-kasing. Panayaw kalimti, ibutang sa imo una-una, karon na daan, ikaw mananaog. Labaw kang mananaog, maigsoon, more than conqueror. Kay gibuntog ni Jesus, ang imong kadaugan, maigsoon, giaway ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. O sa diyang nakuha niya maigsoon ang belt, Champions Belt, karong buntag maigsoon, iyang gibutang kini diha sa imong hawak. Paminaw igsoon, ayaw kuha kanang bakos sa kadaugan sa imong kinabuhi adlaw-adlaw. Inigmatan nimo sa buntag sayo, ibutang sa imong maigsoong hawak ang Champions Belt. Praise the Lord. Inigkatulog nimo sa gabi, ibutang gihapon nimo ang imong Champions Belt. Praise the Lord.
ayaw tangtang agikan kanimo maigsoon ka ng champions belt nga naa sa imong hawak, kay dili sayon maigsoon nga kana nabatunan ni Jesus dito sa cross. Kanang champions belt maigsoon is equivalent sa kinabuhi sa anak sa Dios. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Hallelujah! Maunay rason nga nung gipadala maigsoon sa Diyos Amahan si Jesus dinhi sa kalibutan aron lang makig-away dito sa Kalbaryo, makuha ang kadaugan o ibutang ang kadaugan diha maigsoon sa imong hawak karong kabuntagon o sa adlawng tanan sa imong kinabuhi. Dili gusto ang Dios nga ikaw maigsoon magkinabuhi nga pildi. Dili gusto ang Dios nga ikaw magkinabuhi maigsoon didaog-daog. Gusto sa Dios nga ikaw magkinabuhi sa kadaugan kay gidaog na ni Jesus ang imong kaaway dito sa cross. Amen. Amen. Praise the Lord. Doon na ba din kinahanglan maigsoon o pag-ampo alang maigsoon sa kadaugan, sa iyang physical panglawas, sa iyang emotional, financial, bisan unsa maigsoon nga panggubat ang imong giatubag karon. Itaas ang imong kamot kung doon na kay panginahanglan sa mapag-ampo. Salamat sa Ginoo. Mag-aampo kitang tanan. Amahan nga Dios, aniya kami nagaduol sa imong trono sa grasya tungod kay kami imong mga anak. Nakabaton kami Ginoo kaisog, nakabaton kami kasiguruan Ginoo nga makahimo sa pagsulod sa trono sa imong grasya tungod kang Kristo Jesus sa among makasing-kasing. Nining kabuntagon Ginoo niya ay mga kamot sa imong makanakan nga naghangyo Ginoo nga ihatag kanila ang bakos sa kadaugan nga imong gidaog dito sa cross sa Kalbaryo. Ug niining kabuntagon Ginoo, kining bakos sa kadaugan amo ginong sulubon buntag, udto, hapon, gabi sa tanang adlaw sa among kinabuhi Ginoo. Kanunay namo Ginoong isulob ang bakos sa kadaugan nga imong gihatag kanamo. Amo kining ipasundayag sa yawa, among ipakita sa among makaaway sa kalag, among isulti nga kami mananaog usab, mas labaw pang mananaog sa among Ginoong Jesucristo tungod sa iyang kadaugan dito sa cross. Salamat Ginoo nga gikan niining panaghiusa, gikan niining panagtigom karon, ang matag usa mo gawas magbakos sa bakos sa kadaugan. Hallelujah. Hallelujah. Magbakos sa bakos sa kadaugan, manglakaw kami pauli sa among tagsa-tagsa kapanimalay. Ginoo, maghuna-huna kami, ibutang namo sa among pagtuo, nga kami madaogon diha kang Kristo. Salamat sa imong mga pulong kamatuoran, O Diyos. Silyuhi kini sa pangalan ni Kristo Jesus. Tanan kita mag-ingon. Amen o amen. Praise God.